Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Let's pray together. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Are you ready to study English today? Yes, I'm ready to study English. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay, good. Let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, I want to know attendance list. Who is absent today? Siapa yang hari ini absen? Tidak hadir? Nobody. Nobody? Okay, good. Okay, before continue our learning, I need the students to be written. We would like to sing together about independent song. Do you know independent song? Yes, I know. Okay, 17 Agustus, okay? Yes. Are you remember? Yes. Okay, good. Please, who is? Siapa? Okay, Aul. Come here, Aul. You can stand up there. Okay. Okay, please stand up together. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Okay, give a boost. You can sit down. Please sit down. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Okay, for the next, I want to show you about the rules of the class 9-1. Do you know the rules? Yes. In bahasa is peraturan kelas. You have to follow the rules during you are here or studying here. For the first number 1, follow teacher's direction. Do you know the meaning? What is it? Mengikuti apa?
Perintah guru, betul. And then number two, you can read together, please. Raise your hands. Okay, the meaning is angkat tangannya jika kamu merasa bingung. Please ask to the teachers. Tolong tanyakan. Jangan malu bertanya. And then number three is be respectful and kind to others. The meaning is, my love, harus apa? Respectful, peduli, saling menghargai satu sama lain. And then number four, pay attention to the teachers. Pay attention to the teachers. Buddha, do you know it? Memperhatikan guru. You have to say louder, please, okay? And then number five is always keep the classroom clean. Apa artinya? Menjaga kebersihan kelas. And then now you have to check under the table, under the chairs, maybe there's the rubbish. Coba dilihat ada sampah enggak? Kalau ada silakan dibuang, kalau tidak ada kita lanjutkan. Tidak ada? Okay, very good. So this class is very clean. Okay, kelas ini sangat begitu bersih. Okay, for the next is about, kita cek dulu. Okay. For the next steps is ice breaking. Okay, before continue our learning, I want to give you about ice breaking. Okay, now you have to look at me. Lihat ke saya. Jangan tegang, santai aja. Boleh senyum, boleh ketawa juga. Masih ingat ice breaking about your body? Yes. Okay, good. When I say one, you have to move your fingers like this one. Okay, understand? Yes. When I say two, you have to write two using your fingers. 3, 4, 5, 0. But you have to move together. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, good. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Okay, now I want to make it using your head. Sekarang kita bikin menggunakan kepala kalian, tidak menggunakan jari. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh, but I need one student to make the example. Who wants to be? Rival? Rival, come here please. Okay, give applause for Rival. Kita contoh dulu seperti apa sih kalau using your head? Biar semangat, Rival udah tersenyum saja. Oke, Rival. Sebelah sini, Rival. Oke, sekarang Rival gerakan kepala Rival sesuai dengan angkanya ya. Are you ready, Rival? Oke, sebelah sini juga boleh. Oke, siap ya. 1, good. 2, oke. 3, oke. 4, 5, and 0. Yeah, give applause for Rival. And now you have to make it together bersama-sama using your head, and then you have to stand up, please. Oke, kita berdiri dulu ya. Kita bikin ice breakingnya menggunakan kepala kalian. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, and 0. Oke, give applause. Oke, sit down. Thank you. Okay, welcome. Okay, for the next steps, I have some example and I have some question. This is about the review about the material last meeting. Did you still remember about material last meeting? Masih ingat? Materi yang kemarin? Yes. Okay, jika masih ingat boleh sebutkan Andini, what is the materials that you studied last meeting? Verb and imperative sentence. Oh yes, good. Verb and imperative sentence. Masih ingat apa itu verb? In bahasa. Kata kerja, betul. And the imperative sentence? Kalimat perintah. Coba mention two verb. Work. And then? Cook. And then? Oh, just two ya. And then imperative sentence. Kalimat perintah seperti apa?
Close the door, please. Coba my love gimana? Close the door, please. Close the door please. Imperative sentence, kalimat perintah. Coba laki-lakinya for the boys. Apa? Kalimat perintah. Bisa sebutkan Gali? Imperative sentence. Masih ingat? Kalimat perintah seperti tutup pintu, buka pintu, cuci apa tuh? Yang kemarin kita pelajari? Open the windows. Open the windows, betul. Open the windows adalah kalimat imperatif. Imperative sentence. Ingat, verb itu ada 3 ya. Verb 1, verb 2, and verb 3. Oke, betul. And then next question. Have you breakfast this morning? Yes. Are you sure? Yes. Kalian sudah sarapan hari ini? Yes. Can you tell me what is the food? Can you tell me? Aku apa aku? Makan apa tadi pagi? Sarapan apa? Nasi uduk. Nasi uduk. How about Dini, Ana? Yes, I have breakfast, rice and chicken. Rice and chicken. How about you? Goreng. Gorengan bala-bala ya. How about another students? Sarapan apa tadi pagi? Fried banana. Oh, pisang goreng ya. Ternyata ada yang sarapan pakai pisang goreng. Ada yang mungkin salad seperti minggu-minggu lalu. Kalau yang sarapannya salad, chicken, nugget, ada nggak di sini? Ada? Siapa? Who's that? Mungkin sarapan apa? Nugget juga bagus. Nggak ada yang salad nih. Sarapannya nggak ada. Oke. Anak sarapan apa tadi pagi? Gorengan aja. How about you? Chicken and rice. Chicken and rice. And then who's made it? Your mother or maybe? Oh, your mother's. Can you tell me ingredients how to make it? Siapkan nasi nanti kita belajar bagaimana menyiapkan nasi, bagaimana memasak nasi. Biasanya kalau masak nasi kita harus ngapain dulu? Cuci beras. In English is wash the rice. Kalau dalam bahasa Inggris nasi itu rice, beras itu rice, ya kan? Semua rice. Berbeda dengan orang Indonesia, ada beras, ada nasi, ada bubur dan lain sebagainya. Yang pertama adalah wash the rice, and then second is, setelah kita udah mencuci berasnya kita ngapain lagi nih? Kita mau masak beras nih. Tambahkan air. In English is Pour the water. Pour the water boleh. Pour the water and then add the water juga boleh. Setelah itu apa? Klik. Apa yang diklik? Oh, nggak dicolokin, langsung klik aja ya. Klik the button atau turn on. Pengen tahu ini pembahasan apa? Nanti kita lihat ya. Kalian sudah tahu cara memasak nasi. Berarti bahan-bahannya apa aja? Kalau kita mau masak nasi, rice and water. And then do you know the tools? Rice cooker, betul sekali ya. Okay, the next materials today is about objective of the study atau tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, students can understand about the definition, purpose, and types of procedural text. And the second, you have to understand about language features. And then 3, students can explain about procedures. And then number 4, student can make an example. Jadi tujuan kita hari ini selain kalian memahami, juga bisa menyebutkan, juga bisa menjelaskan dan membuat. You have to make an example. Okay, this is about procedural text. Okay, I want to ask you about what is the procedural text. Ada yang tahu apa sih procedural text? Please raise hand. Okay, Anna, can you tell me please? You can use the microphone. What is the procedural text? Procedural text is a text that explains how to make or do something by steps.
by step. Oke, good, give applause for Ana. Ana, kamu belajar dari mana? Pernah dibahas dari kelas 8 ya? Kelas 7, kelas 8, mungkin kamu juga belajar tentang procedural text. Oke, kita ulangi lagi. What is the procedural text? Ana mengatakan tadi, is a text that explain how to make something or to do something. Seperti contoh tadi yang dimana Andini memberikan contoh tadi pagi masak nasi katanya. Nah, masak nasi itu ada stepnya, ada caranya. Maka disebut dengan procedural text. Betul sekali. Nah, di sini dijelaskan, what is procedural text? Procedural text is a text that explain, inform, or help the readers on how to make or use something. Jadi tidak hanya menjelaskan bagaimana cara menguasai, tapi juga bisa melakukan. For example, Andini atau misalnya Adinda pengen menjadi siswa terbaik, pengen menjadi anak yang pintar. Berarti ada tahapannya, ada caranya, betul? Yang pertama harus apa? You have to study hard. Kamu harus belajar, gak mungkin ujuk-ujuk menjadi juara satu. Apa itu ujuk-ujuknya? Oke, itu namanya procedural text. And then the purpose of the procedural text is to show, memperlihatkan, menunjukkan how something is made, dibuat, used, digunakan, done through the sequence of step. Melalui apa? Sequence, tahapan, seperti step, sama juga artinya tahapan ya. Di gambar ini kita bisa lihat tuh, ada gambar apa? You can see, okay, you can see the pictures, just mango. So you can tell me what is the ingredients? Mango, and then milk, water, sugar, and then what else? Nah, bisa tebak gak? Kita bikin jus berarti bahan-bahannya apa aja? Sirup juga bisa. Oke, kita ulangi lagi. Please tell me ingredient how to make mango juice. Yang pertama, mango. Good. Next, milk, water, sugar, ice cube, and then sirup. Kalau mau sirup, Bu, saya pengen pakai keju, cheese. It's okay, itu juga boleh ya. Okay, for the next, generic structures of procedural text. Yang pertama, you can read together, goal or aim, and then number 2, materials, and then number 3, method. You can say goal or aim. You can say about the title. Okay, seperti gambar yang tadi, juice, maka judulnya apa? How to make mango juice. Itu namanya goal atau aim. Next, material. Material itu dibagi menjadi 2 bagian. For the first is ingredient and the second is tools. Ingredient bahan and then tools alat. Gak mungkin kita bikin sesuatu tanpa adanya alat. Pasti kita membutuhkan alat. And the last is method. Method itu ciri lainnya menggunakan tahapan. Maka disebut dengan step. Ya, selain bahasanya method menggunakan bahasa yang lain yaitu step. Ada juga manner. Seperti itu ya. Oke, for the next is about language features. Ini jangan lupa, ini selalu dibahas di materi-materi sebelumnya. Di kelas 8 juga ada tentang procedural text dan tentang language features. Yang pertama, using action verb. Minggu lalu kita sudah belajar tentang verb. Verb adalah kata kerja. Ternyata dihubungkanlah dengan procedural text. You have to know about the verb. Kamu harus tahu tentang kata kerja. Karena dalam membuat procedural text, kalian harus tahu kata kerjanya apa. Seperti membuat jus mangga seperti tadi. Berarti kata kerjanya apa? Cut, memotong. Ada lagi? Stir. Apa tuh stir? Mengaduk, betul. Ada lagi? Put juga ada. Nah, makanya harus tahu using action verb. And the second is about using simple present tense. Ingat,
Present tense itu menggunakan verb one. Dan dalam procedural text you have to use verb one, bukan verb two, itu past tense ya. And then number 3 is using imperative sentence. Seperti tadi yang di awal, yang minggu lalu dijelaskan, imperative sentence adalah kata perintah. Open the door, close the door. Apalagi? Close the door. Apalagi? Cut. Huh? Look at me. Oke, terus apa lagi? Please write. Please listen me, ya kan? Ada listen to me gitu kan, macam-macam. Itu using imperative sentence. Selanjutnya yang terakhir, or the last is about adverb of sequence. Ini sangat penting. Dalam membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, kamu harus menggunakan namanya tahapan. Pasti yang pertama, yang kedua, kemudian selanjutnya, nggak mungkin yang terakhir, masukkan air ke dalam gelas. Kemudian yang pertama kan nyambung, jadi harus sesuai. Yang pertama first, second, third, then dan lain sebagainya. Oke, understand? Yes. Understand? Yes. Are you sure? Yes. Are you sure? Sure. Oke, please tell me. Coba kasih tahu ke saya. What is the procedural text? Selain anak, ada yang bisa menjelaskan apa itu procedural text yang sudah kita pelajari tadi? Silahkan, ada yang tahu? Please raise your hand, please. What is procedural text? Apa itu procedural text? Ayo, siapa yang berani? Oke, Gali, siap. Gali, what is the procedural text? Procedural text that explain, informs, or helps the reader on how to make or use something. Or something. Can you tell me example? How to use. For example, how to use? Itu apa yang di sana? How to use? Laptop. Laptop juga bisa. How to use laptop? How to turn on the salon or sound system, seperti itu ya. Okay, the next question is about, can you tell me about adverb of sequence? Apa aja? Adverb of sequence apa aja? First, Okay, first, when, and then. and then, okay, first, second, then, and finally. Ya, masih banyak yang lainnya. Oke, saya harap sudah paham. Kita akan lihat salah satu contoh, the real example about how to make mango juice. Kita lihat bersama-sama videonya. To make mango juice. Ingredients and tools: 2 mangoes, a glass of water, 3 ounces juice, 2 teaspoons of sugar, a half of lemon, a blender, 2 glasses, a spoon, a bottle, and a knife. Procedures or steps. Clean the mangoes. Clean the mangoes. Peel the mangoes. Cut the mangoes into pieces. Put the mangoes into the blender. Pour the teaspoon of sugar into the blender. Pour the half of mango syrup into the blender. Pour the oysters into the blender. Pour the glass of water into the blender.
The topics was the comfort of family. Turn out the bottom of the blender in which there was meat onto the sauce. Pour the lemon juice into the blender. Put the straw into the lemon juices. Lemon juices is ready soon. Okay, finish. This is the real example of procedural text, how to make mango juice. Okay, can you read together about the how to make mango juice? For the first is ingredient. Come on, read together. And then okay, and then how about tools? Okay, please translate about few ice cube. Iya, es batu ya yang udah dipotong-potong dihancurin. And how about a half of mango syrup? Setengah sirup ya, berarti sebotol setengahnya seperti itu. And then how about knife? Pisau. The next language word, generic structure ya, method atau step. Yang pertama, clean the mangoes. Peel the mangoes, cut the mangoes, and then the last is the mango juice is ready to serve. Please translate into bahasa. Peel the mangoes. Kupas. Kupas dalam bahasa Inggris apa? Peel. Okay, bagus. For the next is about cut the mangoes into pieces. Potong mangga menjadi beberapa bagian. Okay, good. And then how about put the straw into the glasses? Put the straw into the glasses. Letakkan apa? Straw, sedotan ke dalam gelas. Saya yakin kalian sudah paham karena ini sangat simpel sekali how to make mango juice. Okay, any question? Silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, jangan sampai malu, jangan ragu, jangan takut. Seperti the rules our class, you have to ask question to your teachers if you confused. Kalau belum paham, belum mengerti, gak usah malu-malu. Silakan. Any question sebelum dilanjutkan? Any question about procedural text? Kemudian apa lagi? Generic structure and then language features. Sudah kita bahas semua. Any question please? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Okay, Anna. Okay, come on, you can use this microphone. What is the purpose of procedural text? What is the purpose? Okay. Thank you. Okay, you're welcome. What is the purpose of the procedural text? Maybe the students can tell to Anna about tujuan dari prosedur itu apa sih? Ada yang bisa menjawab, mungkin menjelaskan lagi kepada Anna. Tadi kalau tidak salah sudah saya jelaskan ya, mungkin Anna sedang melamun mungkin ya. Ada yang bisa menjelaskan kembali tujuan dari prosedural text? Dinda? Dinda? Tujuannya apa? Diawali dengan kata how to describe, bagaimana kita menggambarkan sesuatu apa, apapun itu, bagaimana how to make something and how to do something. Itu tujuannya itu ya kita menggambarkan, menjelaskan, memberitahu bahwa membuat sesuatu seperti ini, caranya seperti ini, itu adalah tujuan. Hampir mirip dengan definition ya, tujuan dan definitionnya. Oke, good untuk Ana. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. David, Hisham, Rifo, no? Oke.
For the next is about quizzes, the games task 1. Hari ini kita ada game. Gamenya itu berbentuk quizzes. Ini merupakan salah satu aplikasi baru juga untuk anak-anak dipakai belajar. Jadi kita belajar sambil bermain. Hari ini kalian diminta membawa HP. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan. Sudah diisi kuotanya? Sudah ada. Okay, please open your handphone and then I will give you sending the link of quizzes the games. Oke, silakan sudah dibuka HP-nya. Please open your group English class. Silakan dibuka. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan start bermain quizzes. There are 10 questions. Di sana ada 10 pertanyaan. And then duration just 10 minutes. Hanya ada 10 soal 10 menit. Itu artinya 1 question 1 minute. Are you ready? Silakan join. Sudah dibuka? Belum ada peserta masuk? Silakan dimasukkan saja grupnya. Silakan, sudah? Yang baru bergabung boleh dimasukkan ke dalam grup. Nanti linknya masuk ke sana. Kalau masih bingung boleh menggunakan barcode. Silakan difotokan. Silakan. Ada yang sudah masuk? Nah, ini Dina sudah bergabung ya. Sudah join? Ya. Tapi di sini belum ada yang masuk. Coba dikasih tab ekspresi kalian di situ. Dimasukkan kodenya 04744 and 1. Sudah dimasukkan belum? Sudah berapa orang? 16 orang yang masuk. Oke, ini baru Davi yang masuk. Ayo. Baru join? Coba dimasukin lagi. Ada kata play-nya nggak? Masih muter? Lanjutkan game coba. Mana sih berani kemarin? Tapi ini udah masuk ya? Coba dikasih link lagi. Ini baru Davi aja, tapi udah isi belum? Belum? Oke, kita kecilin dulu ya. Kita coba
melalui link berikutnya. Oke, kita mainkan sekarang. Ada yang belum masuk grup? Dina sudah masuk grup. Nah, kita menggunakan kode terbaru. Coba silakan diklik di link terbarunya. Coba yang terbaru. Masukkan. Nah, masuk ya? Nah, ini boleh masuk. Baru 8 siswa. Ana, Au, Ira, Zahra, Milo. Oke, 10. Oke, ini masuk. Oke, 12 students. Tadi baru 1 yang masuk ya. Oke, kita mulai ya. Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, bisa? Sudah dicoba? Oh ya, udah nggak apa-apa. Oke, kita coba 16 siswa dulu ya. Oke, let's start together. Silakan dimulai. 10 pertanyaan tentang prosedural X. Waktunya hanya ada 10 menit saja. Refresh dulu. Ya, betul ya itu. Ini tinggal diisi. Masukkan hurufnya. Jadi bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda, tapi ada juga yang menjodohkan atau menggabungkan. Bisa ada kuotanya? Masukkan dulu ini ya. Dipegang Oke, top scores is Andini. Masih Andini top skornya. Silakan 10 soal. Dilanjutkan saja. Baru ada 64% yang mengisi. Ketik jawabannya. What is the parts that explain the purpose? Apa di situ? Isinya jawab. Ada kotakan. Diterangin dulu. Oke, aku finish. Dilanjutkan saja kalau kembali. Waktunya 10 menit saja. Ketik jawaban Anda. Apa itu? What is the parts that explain the purpose? Tadi yang ngejelasin tentang tujuan apa namanya? Yang ngejelasin tentang tujuan namanya apa? Apa? Namanya apa? Nggak tahu apa. Tadi kan ada generic structure. Generic structure bagiannya ada beberapa bagian. Apa aja tuh? Yang menjelaskan tentang tujuan dari generic structure apa? Oke, top score kembali berubah menjadi anak. What is the text that describe how to make or something? Namanya apa? Disebut dengan apa ini? Disebut dengan? Silakan diisi. Itu pengertian dari? Ini pengertian dari apa? Bisa? Udah bisa? Oke, Muhammad Gali.
Gali finish? Kali kamu salahnya 2, false 2. Ada salahnya? Oh 1. 1 apa 2? Oke, 5 minutes or 5 menit lagi. Taufik, selesai? Selesai. Berapa skornya? Lupa lagi. Linda, have you finished? Nah, who match the pictures? Kata kerjanya apa untuk sesuai dengan gambar di atas? Ana finish? Salahnya berapa? 1. Oh 2. Oke, Galih 1 ya. Oh 1. Ana, Andini. Oke, 3 minutes more, 3 menit lagi, silakan. Kita lihat skor berikutnya. Masih bergantian. What's first made the picture? Di situ ada gambar menuangkan air. Nah, itu menuangkan air. Itu sepertinya sinyalnya. Who is finished? Raise your hand. Siapa yang sudah selesai? Sudah? Belum? Masih menunggu? Setiap detik itu dihitung ya. Benar 1 bukan berarti 10 atau 100. Ada hitungannya waktunya itu. Semakin lama semakin kecil waktunya. Oke, finish? Sudah 10 menit? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi. Oke. 64% menjawab betul. Yang lainnya ditunggu. Top score masih Gali. Ana, Andini, My Love, Ayana, Luna. Oke, finish. Sudah selesai semua? Masih ada yang belum. 1 menit, 1 menit lagi ya. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, finish. Who is the winner? Muhammad Darling, you are the first top score, and then Anna the second, and then Andini the third. Okay, please give applause. Ini nanti kita rekap ya, kita masukkan ke absensi. Oke, the next materi selanjutnya apa sih? Okay, I want to give you about task 1 and then task 3. For the task 2, the teachers divides the student into 3 groups according to their learning style. Do you know learning style? Apa tuh? Gaya belajarnya. Gaya belajarnya itu dibagi menjadi 3 groups, 3 kelompok. Visual and then audio and audio visual.
After that, student will present it. Jadi setelah kamu berdiskusi, kita bagi 3 kelompok, kalian diskusikan, and then you have to present it. But I need just 3 students to present it each the group. Jadi saya hanya membutuhkan 3 orang saja perwakilannya untuk mempresentasikan materi yang akan diberikan. Understand? Yes. Understand? Yes. Okay, good. For the first group, you are here. This is group 3. Group A, and then group B, and what is group C? And then each group present the result of their discussion and work. Okay, I have some paper. Nah, saya punya beberapa kertas nih. Isinya itu adalah tentang materi yang akan kamu diskusikan. For the first group, group A, you have to discuss using what else? Using apa ini? Visual aja ya. Apa itu visual? Apa itu visual? Gambar. Berarti kamu belajarnya melalui gambar. Oke? Ini adalah media kamu untuk belajar. Oke, dipegang dulu. Ini materinya. Nanti diskusikan. Selanjutnya untuk grup B, kalian mendapatkan gambar seperti ini. You have to discuss and then present it. Okay? And then this is your paper, task 2. This is about instruction. Discuss with your group about first rule text, and then you have to summary. Kamu harus mendiskusikan, mesummary, meresume, tulis di sini. Kemudian gambar ini kalian catat di bagian bawah. M-nya apa? Judulnya apa? Ingredientnya apa? Toolsnya apa? Dan stepnya seperti apa? Untuk kelompok B, kalian menggunakan metode audio. Berarti apa? Suara. Just listen. Jadi kamu hanya mendengarkan tanpa melihat, tanpa apa lagi? Tanpa membaca seperti ini. Berbeda dengan kelompok A. Kalau A itu hanya membaca tanpa mendengar. Oke? Ini nanti tuliskan rangkumannya di sini. Kalian ke bagian gambar apa? How to cook rice with a cooker. Okay. And last for group C, you have to discuss with apa? Apa learning style-nya? Audio visual. Berarti menggunakan video, ada gambarnya, ada suaranya. Nanti saya kirimkan linknya. Silahkan kamu diskusikan how to make cup noodle. Oke? Nanti presentasikan, masukkan ke dalam paper ini, dirangkum di sini. Nanti materi akan saya kirim untuk diresume di sini. Kalau yang gambar itu kamu masukkan ke dalam nomor 2 ini. Oke? Oke, any question? Ada pertanyaan sebelum saya kirimkan? Learning style-nya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan buka grup untuk kelompok B dan kelompok C. Di situ ada tentang audio dan audio visual. Kecuali grup A, kalian hanya jadi gambar. Waktu diskusinya hanya 15 minutes, 15 menit saja. Nanti kita presentasikan masing-masing kelompok hanya 3-5 menit. Oke? Silakan dibuka grupnya, cari media belajar kalian masing-masing. Ini audio, yang sebelah sana audio visual. Silakan. Jika kesulitan menggunakan bahasa Inggris, you can open your dictionary on Google. Okay, you can open Google Translate. You can using another words on your handphone. Oke, sudah ketemu? You get it? About your audio visual? Di atasnya lagi? Oh, nggak ada? Oh iya, kamu ganti HP. Ada di situ? Oke, saya kirim ulang ya. Yang baru bergabung, saya kirimkan ulang. Audio visual untuk kelompok C. Silakan dibuka grup masing-masing. Gaya belajar, diferensiasi, audio visual. Silakan. Sudah dikirim ke kelompok C.
Yes? Boleh. Untuk audio memang harus mendengarkan suara ya, dan untuk audio visual juga harus didengarkan suaranya. Boleh dikencangkan juga. Silakan 15 menit dari sekarang untuk berdiskusi. If you're confused about the instruction, you can ask me, okay? Jika masih bingung, boleh tanyakan. Silakan dibagi-bagi tugas, ada yang mencatat, diskusikan ya, ada yang merangkum, ada yang membuat example about the pictures, sesuai gambarnya, dibagi-bagi aja. Oh iya, saya hampir lupa. You have to write your name. Kamu tulis namanya di sini setiap kelompoknya. Nama lengkapnya silakan dicatat di sini. My love, you have to write your name and then your friends. Really, please write your name and your friends. Silakan dicatat nama lengkap ya, jangan nama panggilan. You have to make the step based on the pictures. Kalau di picturesnya ada 4 tahapan, maka stepnya juga cukup 4. Gak usah dilebih-lebihkan atau dikurangi ya, sesuai dengan gambarnya. Untuk yang visual ini gampang sekali, kalian tinggal menyalin ini ya, cari poin pentingnya lalu masukkan ke dalam rangkuman gitu. Nah, ke situ. Cari poin-poin pentingnya yang akan kamu sampaikan di presentasi nanti. Cari yang penting-pentingnya saja. Misalnya tentang definition, tujuan, language features, seperti itu. Ingat, you have to present. Kalian harus mempresentasikan hal-hal yang pentingnya saja ya. Gak usah dengan contoh-contoh yang banyak itu. Cukup definition, generic structure, language features. Karena contohnya masing-masing sudah didapatkan. You can start now. Silakan. Mulai sekarang, masuk aja diisi materi pentingnya dari mulai definition, ya, generic structure, and then language features-nya. Sesuai dengan gambarnya langsung dituangkan ke dalam paper sesuai dengan nomornya.
Finish? Pakai ini enggak? Silahkan diisi nanti dipresentasikan. Oke, 10 minutes more, 10 menit lagi. Oke, my love. Ini tulis. Tulis grup B ya betul. Ini apa sih? Ini. Welcome. Apa itu namanya? Ya, tutup panci. Dibuka kali itu, bukan ditutup. Kalau sudah matang biasanya kalau makanan itu kalau habis digoreng ditiriskan namanya. Berarti itu apa? Dibukakan itu. Oke, finish. Belum. Ya iyalah baru 5 menit katanya. Put water into the pot ya betul bisa. Turn on the stove. Bisa menggunakan first, second boleh. Nanti sampai aja menggunakan first, second. Yang ini nih. Kompor in English is kompor. Oke, stop. Ini belum rangkumannya. Oh, sedang dirangkum. Galih belum diisi. Inti-intinya aja nah, tinggal betul, tinggal dimasukkan ke dalam sana. Yuk, waktunya masih berjalan. Silakan poin pentingnya saja yang kamu masukkan ke dalam paper. Nanti kamu sampaikan. Boleh penjelasan dalam bahasa Indonesia. Contohnya tentang definition bahasa Inggris lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu. Don't forget you have to choose 3 students to present ya. Kamu harus pilih 3 teman kamu yang akan presentasi ke depan. Harus ditentukan dari sekarang ya. Nanti kalian bagi tugas ada yang opening ya. Kamu perkenalkan semua grupnya and then you have to explain about procedure and the last is tell about the pictures. Jelasin tentang gambar. Jadi ada 3. Ya, finish. Sudah selesai? 7 minutes more. 7 menit lagi untuk berdiskusi. Street presentation group. You learn more about personal
Don't forget to write your group A, B, or C. Ah, ya, on the top. 5 minutes more, silakan 5 menit lagi tugasnya selesai. Ayo, silakan dicatat rangkumannya. Jangan lupa tentukan 3 rekan ya untuk presentasi ya. Opening, explanation, and describe the pictures. Are you ready? Finish? Masing-masing kelompok presentasikan 3 menit cukup ya. Oke, finish. Siapa yang sudah selesai? Grup A, B, C? Belum semua? Belum semua. Belum semua. Semangat sekali bilang belumnya ya. Coba kalau bilang sudah gitu. Oke, Zahro. Hemal, please. Oke, finish. Sudah selesai kah? 15 menit sebentar lagi. What happened, my love? Oh, suaranya lagi serem apa? You just write the point ya. Ingat, kamu hanya menuliskan poin pentingnya saja. Ya. Nanti silakan dijelaskan, tambahkan dengan kata-kata kamu di sini. Oke, kita hitung mundur dari angka 10. Oke, please count together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, finish. Thank you so much for your discussion. And then I want you, for the first presentation, I will give you this change for group B. Silakan kelompok B maju ke depan. Kalian dapat kesempatan pertama. Silakan group B. You have to discuss about how to boil the water. Okay? How to boil the water. Can you please stand up here? 3 siswa silakan maju ke depan, di bawah papernya, di bawah gambarnya. Yuk, waktunya hanya 3 minutes, 3 menit saja minimal, maksimal 5 minutes. Noodle. Dini and then my love and Anna. Come on, come here, please. Boleh terjemahkan juga ya, boleh kalian jelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Silakan. You have to make microphone. Silakan. Please attention. Hey, Gaddafi, sit down please. Please attention. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. We are Group B. We are here today to present on procedural text. Our team members are I'm Anna, Mayla, and Aulia Zahra, Al-Fatihah Nisa Putri, Luna Regina Putri, and the last myself, Andini. Okay, good. Next, And then? my friend will explain by Anna. Definition: procedure text is a text that explains how to make or how to do something but step by steps. For example, food recipes. Purpose: to show or to tell or to explain how to make or how to use. Language features: goal, ingredients, materials, tools, and steps. First, second, then is temporal conjunction Okay, and sample imperative conjunction. sentence. Okay, good. Next. Aim or goal: how to boil water. Ingredients is water, and tools is pot, water pot, and stove. The step is put the water in the pot. Second, turn on the stove and wait for it to boil. And the last, open the lid of the pot. Okay, thank you. Give applause for Group B. Okay, closing. Thank you for your attention and participation. We hope this presentation has sparked your interest and inspired you to learn more about procedural text. Greetings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before sitting, I have some question for Group B. Ada beberapa pertanyaan. Can you tell me about language features? Please mention. Imperative sentence. And then language features, imperative sentence, and then Verb. verb 1, 2, or 3? One. Verb 1. Can you tell me about imperative sentence? Example? Open the door. Open the door. Look at me. Look at me. Cup. Wash. Ya kan banyak sekali. And then how many steps of how to boil the water? How many steps? Four. 4. Oke, give applause for group. Sudah paham, sudah lulus ya. Silakan sit down. And the next, okay, you're welcome. And the next performance, I will give a chance for group A. Silakan grup A maju ke depan. Grup B tentang how to boil the waters dengan learning style-nya apa tadi? Learning style-nya apa? Audio. Oh, audio ya. Oke. Ya, silakan. Opening, siapa yang opening? Oke, Aina. Silakan Aina, mikrofon. This is your microphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Morning. We are from Group A. We are here to present a procedural text. Our name is Husna Aina Fitri, Siti Fatimah Zahra, Siti Sifatul Maulida, and Nurjahra Agustin, Ira Sundari, Mutiara Atika Nasruddin. Okay, the next step is explain. procedure text, a text that explains how to make something step by step. Purpose: to show, tell, explain, and how to make. Generic structure, goal, material, and step.
Goal can adjust the right time and temperature for cooking rice to produce fluffy and delicious rice. Ingredients: rice and water. Tools: rice cooker. Step: wash rice and enough water. Put it in the rice cooker. Turn on the rice cooker. Okay, give applause for group A. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have some question for group A. Listen, dengarkan pertanyaannya. How many steps? How to cook the rice? How many steps? Silakan dijawab. How many steps? Four. Okay, jawabannya 4. And then, can you tell me about ingredients? How to cook the rice? Rice and water. Again? Rice and water. Rice and water. Okay, give applause for group A. Silakan dikumpulkan, collect your paper please. And then for the last performance about presentation, procedure text. This change for group C. Silakan grup C maju ke depan. Ini sekolah yang ganteng-ganteng nih kayaknya nih. Silakan Gali. Gali sama siapa? Silakan. Ayo. You just have 3 minutes to present. Kamu come here please. Kamu hanya punya waktu 3 menit sini untuk presentasi. Silakan opening siapa? Gali. Silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Okay, please pay attention. Okay, come on, please start now. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are from? You are from? Good morning, everyone. Okay, good morning. We are excited to present to you today about procedure text. You can introduce yourself. Introduction first. First, my name is Muhammad Gali Saputra, And then? Muhammad Ripal, Haikal Kadapi, ada Muhammad Isyam Azmi, Adinda Sinta Ramadan, dan Inka Maharani. Dan Inka Maharani. And Inka Maharani. And then you are from group? We are from Group C. Okay. Next. Silakan explain about procedure. Procedure text, a text explains how to make something step by step, generic structure. One goal, to material, 3 step. Aim or goal, how to make cup noodle. Ingredients, a cup of noodle, 1 cup noodle, hot water, seasoning. Tools, cup, kettle, chopstick, spoon. Step, open the lid and add the seasoning if it is spared. Pour hot water into the cup until the noodles are covered. Close the lid and wait for 3 minutes. Stir well and enjoy your noodles. Okay, finish? Finish. Okay, closing please. See.
Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have some question for group C. Pertanyaannya nih buat Rivalni dan teman-temannya. Please tell me about generic structure of personal text. I'm our goal, And then, material, okay, material and step, and step. Step itu apa? langkah-langkah. Langkah-langkah. How about materials? Apa itu materials? Ingredients and tools, Ingredient dalam bahasa? bahan-bahan, Bahan-bahan. How about tools? alat, Alat-alat. And then how many steps? How to make cup noodles? How many steps? 4. 4. Okay, give applause for group C. Collect your paper, please. Silakan kumpulkan papernya. Oke, papernya dikumpulkan. Thank you so much. Silakan sit down. Okay, for the next step is about task 4 evaluation. Hari ini kita langsung menginjak ke materi keempat atau tugas keempat. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Okay, listen, dengarkan. When I say I, you have to like this. When I say I love, love. I love, I love English. Understand? Yes. Kita coba sekali lagi. I love English. I love English. Bingung ya? Okay, give applause for you. Isha, when I say the animals that live in the air, you have to touch your head. Understand what I mean? Okay, paham? Gak ngerti. When I say the animals that live in the air, you have to touch your head. And when I say the animals that live in the land, you have to touch your shoulder. And the last, when I say the animals that live in the waters, so you have to touch your knees. Understand? Yes. Now you have to stand up, please. Okay, stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Okay, 1, 2, 3. Chicken. Masa chicken di atas? Chicken itu apa? Ayam. Ayam hidupnya di mana? Di darat. Di darat pegangnya apa? Pundak, shoulder. Ulangi lagi. Chicken. Bird. Chicken. Bird. Chicken. Bird. Fish. Chicken. Crocodile. Bisa di air dan juga bisa di darat. Berarti gimana? Set. Ulangi. Fish. Fish. Bird. Crocodile. Set. Okay, give applause for you. Okay, now the last step, you have to do the task 4, evaluation multiple choice. Before continue, any question? Sebelum berlanjut, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dibuka alat belajarnya, handphonenya, Androidnya silakan dibuka. Silakan di barcode. Ini adalah tugas akhir kalian, evaluation, tugas mandiri. Waktunya hanya 5 minutes, 5 menit saja untuk mengerjakan soal evaluasi. Soalnya sangat gampang, karena kita sudah bahas semuanya dari awal sampai akhir. Silakan, sudah masuk? Waktunya hanya 5 menit saja. Sudah masuk? Silakan di take pictures the barcode. Silakan take picture the barcode task 4. This is about personal text. Silakan. Five minutes. Oke. Gak bisa scan berarti silakan dibuka link. Nanti saya kirim ke grup. Silakan dibuka grup English. Sudahkah di situ ada linknya? Ya betul. Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang.
Okay. 4 minutes more, 4 menit lagi, waktunya hanya 5 menit saja. 4 minutes more. 4 menit lagi. Three minutes more, 3 menit lagi. 3 minutes more, 3 menit lagi. Gampang sekali soalnya, hanya pengulangan saja. 2 minutes more, 2 menit lagi. Yes. Finish? Tanya aku sebutnya jawaban yang terakhir. Jawaban apa? Bisa. Ini tuh. Pelan-pelan. Oh, nggak mau berarti. Oke, kita hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Finish. Thank you so much. Waktunya sudah habis. Kita selesai tugas 4. Kita evaluasi dulu. Hari ini kamu belajar tentang procedural text. Ada generic structure, ada language features. Oke? Coba satu pertanyaan buat Galih. What is your feeling after studying English today? Apa perasaan kamu setelah belajar hari ini? Enjoy. Oke. Kata Galih, setelah belajar hari ini perasaannya gimana? Enjoy. Enjoy. How about Milo? Happy. Happy. How about Ira? Gimana perasaannya setelah belajar hari ini? Happy. Happy. Thank you so much. Don't forget to next meeting untuk minggu depan kalian dapat tugas teamwork ya, kerja kelompok. Make a video procedural text and send the video via WhatsApp. Yang hari ini kamu lakukan seperti membuat mie, kemudian memasak nasi, kemudian apa lagi nih? Boil the water, memasak air. Kamu praktekkan di rumah, videokan dan menggunakan bahasa Inggris di text title-nya. Understand? Kalian bikin videonya, kirimkan ke saya di WhatsApp. Understand? Any question? Tidak ada? Sudah paham semua? Okay, let's say hamdalah together. Silakan dirapikan bukunya, handphonenya disiapkan. Oke, kumpulkan nama grupnya. Silakan nama grupnya dikumpulkan. Silakan disiapkan Andini. Oke, oh masih belum rapi. Handphonenya dimasukkan ke dalam tas ya, disimpan ya. Ini hanya untuk belajar saja. Dimasukkan. Oke, silakan. Andini using microphone. Silakan. Disiapkan. Attention please. Let's pray together. Finish. Breathing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the first you have to go back, but you have to know the question. Do you know the meaning of the rules? Peraturan. Oke, you can back first. Peraturan ya. Grup E boleh pulang duluan, silakan ya. Take care, hati-hati di jalan.
Yeah. And the next question is about how about the peel the fruit. Ya, kupas buah. Kupas buah. Thank you, Dini. Yeah. And the last is how about the adverb of squint? Menunggu jawaban. Apa adverb of squint? Adverb of squint. Kata keterangan. 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 Ya, keterangan tahapan. Betul, Dewi. Oke, cukup. Thank you sama itu PC-nya punya siapa ya? Punyanya siapa ya? Azam. Jangan pulang ya, bebenah dulu, masuk lagi gitu. Jalannya masuk lagi. Oke, thank you so much. Udah, yuk matikan.